বাংলা ফার্স্ট নিউজ চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। আপনারা অনেকেই হয়তো অমিত শাহের লাইভ শুনেছেন। তিনি ব্যারাকপুরে গিয়ে কি বললেন। বাংলায় এই যে দুষ্কৃতীর দল ভোটের পরেই যে জেলে যাবে এটা নিশ্চিত। কারণ এরা যে এবার ভোটে হারবে সেটা 100% গ্যারান্টি। কারণ অন্যান্য দল যেমন হুমায়ুন কবিরের দল, তারপরে ওই যে আরেকজন আছে আমাদের যে কি বলে ওর নামটা, নওশাদ সিদ্দিকী, উনি আছেন, এবং বিজেপি আছে, তারপরে তোমার কংগ্রেস আছে, সিপিআইএম আছে। এই যে ভোটগুলো, এই ভোটগুলো কিন্তু এবার কিন্তু কাটাকাটি হবে। কারণ একযোগে যে তৃণমূল কংগ্রেস ওই মুসলিম ভোটগুলো পাবে তা নয়, যার কারণে এবার 100% গ্যারান্টির সঙ্গে হারার সম্ভাবনা আছে। তো ভোটের পরেই এই যে ধান্দাবাজ মানে কুকীর্তির যারা সেনাপতি তারা সবগুলোই জেলে যাবে। সেটা কারা কারা যাবে এই ভিডিওতে আপনারা শুনুন। অমিত শাহ নিজের মুখে বলেছেন। এবং যে এই যে কিছুদিন আগে যে মোমো ফ্যাক্টরির যে ঘটনা একটা ঘটলো, ওখানে প্রায় 25 জন মৃত্যু, 27 জন নাপাতা, সেটা কি সত্যি সেটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট নাকি এটা মন গড়া, সেটা নিয়েও তিনি বলেছেন। এবং বাংলার ওই যে বর্ডারে যে ঘুষবেটিরা ঘুষ ঢুকতেছে, কেন ঢুকতেছে, কেন মমতা ব্যানার্জি জমি দিচ্ছে না, আসলে পশ্চিমবঙ্গটাকে এরা ওই বাংলাদেশিদেরকে এখানে নিয়ে আসার জন্য এই সমস্ত করছে। 34 বছর জ্যোতি বসু করলো, এবার মমতা শুরু করেছে। মানে পশ্চিমবঙ্গটাকে একটা ধর্মশালা, ভারতবর্ষটা ধর্মশালা, ওখানকার যে বাংলাদেশের যে সনাতনী আছে সবগুলো এখানে আসুক, ব্যাস হইহুল্লার এরা শুরু করে দেবে, যা খুশি তাই। এটাও পাকিস্তান। এগুলো চলবে না, এগুলো বন্ধ করতে হবে। তার জন্য আপনাদের সজাগ হতে হবে। ভোটটা এবার কাকে দিবেন একটু বিচার বিবেচনা করে দেবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। দেখতে থাকুন। कहती है कि करप्शन कहां है। ममता बनर्जी को मैं बताना चाहता हूं, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर निगम भर्ती घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला। ममता बनर्जी जी, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ममता जी, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है, भतीजे की मोह का, भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने का मोतियाबिंब आपकी आंखों पर हुआ है। बंगाल की जनता मोतिया का ऑपरेशन कर दे, सब दिखाई पड़ेगा। ऐसी सरकार चलनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, चलनी चाहिए। भाइयों बहनों, पार्थ चैटर्जी, ज्योति प्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल, जीवन कृष्ण साहा, माणिक भट्टाचार्य, अजीत मैती, मदन मित्रा, चंद्रनाथ सिन्हा, परेश पाल, कुंतल घोष, अराबुल इस्लाम, फिरहाद हकीम, शोभन चैटर्जी, कुणाल घोष, ये सारे लोग जेल में गए हैं। मैं आज अरे यार, बाकी का काम सरकार बना दो, अपने आप पूरा हो जाएगा, आप चिंता मत करिए भाइयों बहनों। आज मैं ममता जी को चैलेंज देकर जाता हूं, आप में अगर हिम्मत है, आप भ्रष्टाचार का विरोध कर रही है, तो इन लोगों को टिकट न देने की हिम्मत करके बताना, टिकट न देने की। वो नहीं कर पाएगी। अगर इन लोगों को टिकट नहीं दिया, अनुव्रत मंडल, पार्थ चैटर्जी, अजीत मैती, मदन मित्रा, कुंतल घोष, हकीम, इनको टिकट नहीं दिया, तो वो भतीजे का नाम उगल देंगे, भतीजे का नाम उगल देंगे। मगर मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अध्यक्षता में
सारे भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे और एक एक करप्ट व्यक्ति को चुन चुन कर जेल में डालने का काम करेंगे। इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में आया हूं तब सबसे पहले आनंदपुर वेयर हाउस में मोमो फैक्ट्री में लगी हुई आग में मारे गए सभी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो अग्निकांड हुआ है ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। जो ये आनंदपुर वेयर हाउस में अग्निकांड हुआ है वो ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के चलते हुआ है। आनंदपुर में लगी आग ये कोई हादसा नहीं है। 25 लोगों की जान गई है, 27 लोग लापता है। और ये कांड क्यों हुआ? क्यों हुआ? ये जो मोमो फैक्ट्री के मालिक है उसमें किसका पैसा लगा है? ये मोमो फैक्ट्री के मालिक किसके नजदीकी है? किसके साथ विमान में मोमो फैक्ट्री के मालिक विदेश की टूर लगाए हैं और अब तक मोमो फैक्ट्री के मालिक का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? भाइयों बहनों, आज 25 लोग मारे गए, 27 लोग लापता है। मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, अगर ये घुसपैठिए होते तो आपका रिएक्शन ऐसा ही होता क्या? अरे बंगाल के नागरिक मारे गए हैं, इसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्या कर रही हो ममता जी? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। একটু ব্যাখ্যা করি। এতক্ষণ তো বললাম বা এতক্ষণ ধরে শুনলেন। হ্যাঁ, তো এই যে অমিত শাহ যে আজকে এই যে কথাগুলি বললেন এমনি এমনি কিন্তু বলেননি। ভারতীয় হিসেবে তাদের ভিতরেও একটা আঘাত আছে, দুঃখ আসে। আমি যেমন একজন ভারতীয়, ঠিক আমি আমার বাড়ির আমার ভারতের দুঃখ দুর্দশা সেটা আমি বুঝি, কিন্তু বিদেশি বুঝবে না। তো বিদেশি বাংলাদেশিরা যারা আসছে বা এখনো যারা আসছে তারা এখানে ব্যবসা বাণিজ্য জমি দখল করার জন্য এসেছে। তারা ওখানে তারা খেয়ে এখানে এসেছে, এখানে এসে ব্যবসা করছে, জমি কিনেছে। তাদের একটাই লক্ষ্য, আমরা কি করে 10 বিঘে জমিন কিনি, একটা বিরাট বড় ব্যবসা বাণিজ্য তৈরি করি এবং কি করে আমরা এখানে আমাদের সম্পদটাকে তৈরি করি। আবার কোনো রকম চাপ হলে দেখবেন তাদের তো ওখানে আত্মীয় স্বজন তো কম বেশি আছে, তারা ওখানেই চলে যাবে। কিন্তু আমাদের সরকার, এই মোদী সরকার এটা বুঝতেছে না যে এই বাংলাদেশি মির্জাফরের দল, চাই সনাতনী হোক আর চাই মুসলমানে হোক, ওগুলো সবগুলোই মির্জাফর। ওখানকার যে সনাতনীরা আছে না, যারা ওখানকার সনাতনী হিন্দু, ওগুলো ভালো না, যার কারণে ওদেরকে দিনের বেলায় পিটায় মুসলমানরা। এমনি নয় ভাই, এদের মুখের ভাষা খুব খারাপ, এদের চরিত্র খুব খারাপ। ভাই আমার এই জমিনের উপর আমার এই জমিনের উপর বাংলাদেশে আছে, যাদেরকে আমরা বাড়ি ঘর করার জায়গা দিয়েছি, তারা আজকে আমাদেরকে চেনে না। এদের ব্যবহার আমরা জানি, এরা অরিজিনাল মির্জাফর। তো আমরা তো সাধারণত ভাই কুচবিহার রাজবংশী লোক, আমরা ভোট কোথায় দেবো সেটা আমরা বিবেচনা করব। কিন্তু ওই দক্ষিণবঙ্গের জন্য আমি বলছি, দক্ষিণবঙ্গের লোক তো আর ওই গেটার কুচবিহার করে না, তারা যেন ওই বিজেপিতে ভোট দেয়, তাদের লাভ আছে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।